Hi, ma'am. Mayong hapon. Afternoon, ma'am. Si Kang mana Kang Chris. Yes, ma'am. Kang Kay Chris. mo tagi kontak ko niya ganina. Ato bang ti picturean ta ka? Di ni. Gikan Kang Chris. No, tangilan sa kong duster. Ah, sige na kira Surprise surprise ninyo, man na ma'am. pa di ay kuan og ko. Kanang nasa ipabasa ni mo, ma'am, ha? Paabot nga. Videohan tiya. Paila-ila day mi, ma'am. Kami day ang Chubbs Flower Shop nga nagdag-surprise sa imo ang birthday. Asa dapit mo, ma'am? Narami sa Mingla. Okay. So, dear Auntie Sarah, on your special day, I want to thank for all the love and support you've given me, especially during my college days. When you welcome me into your home, staying with you was a blessing. Your kindness, guidance, and care help me more than words can express. Wishing you more happiness, long life, and healthy years ahead. Happy birthday, Ante. Love, Krisa. Thank you. Happy birthday. Kinsa Chris. Ang bungol-bungol. Krisa. Gikan ni Kang Chris palakay. Okay man ni. Oh, gitawagan man kun Nasipit. Yes. gitawagan ko niya naman sila Online, online man raman sila. ni ma'am. So, through online ra. Tao man siya. Yes, ma'am. Yan nasa siya money nga. Di papel ni mo. Ay, salamat. Yeah. Kadaghan ba ning ako kani. Mga ko gamay message para ni Ma'am Krisa. Mag- Thank you kayo, Chris. Kalayo na abot pili rin buwak. Salamat. Toy kabutangang kalipay na pag ginahinumdum dahil sa iyang ayan. Sa inyong ayan. Happy birthday. Day to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, ma'am. Thank you.